For today's video bani na pud kuninjo nga lain na pud nga journey or lain na pud nga chapter sa amo ang pagpananom ning abot na jud mi sa ingon ani day nga chapter nga wa na mo damha. So one ho gi-expect jud ni nga moabot ko sa ingon ani nga point nga naday mga seminar or naay mga opportunity nga mo open para namo sa tungod ra sa among pagtanom-tanom kay sa pagkatinuod laman aga mo ara jung tujo sa among pagtanom is kana ra bitawng pangonsumo ug sobra sa among pangonsumo among ipamaligya. So niabot naman sa point nga medyo daghan-daghan na nakaingon na pod mi nga kanang sobra na jud pod sa amo ang pangonsumo. Pero dili pa sa ingon ana ka daghanong sobra ha. Kanang medyo kana na bitaw pong dili na pod nimo maapas og kanang kamo lang parte sa kakao sa ingon ana. So dili man jud pod pwede og kanang imo rang konsumohon tanan labi na og daghan-daghan na pod. So na may ang mga opportunity nga ning abot nga ning open nga maka-apil ko ani or naka-apil ko ani mga seminar. So wa ni na expect nga moabot day ko sa ingon ani og hingabot pagajud ko aning chocolate making. So murag ladyo-ladyo na jud ko giabtan pero dili pagajud badya maingon ana ka kakuan nagamo ang mga tanom bag-o pa mi nga naka-harvest siguro karon nga year mi naka-harvest nga makaingon mi nga daghan-daghan pero para sa uban gamay ra gajud gud pod to gamay ra jud agamo ang harvest pero para namo daghan na to tungod kay mao pa may pagkasuway pod na nga naka-harvest migingon adto kadaghanon. So nag-open man ni nga mga opportunity tungod sa giapilan pod namo nga co-op mao ni nga aw gigrab na lang jud nako kay paasa pa man nga naabot naman mi ani. So nakahinumdom ko sa mong kauban nga gipangutana nga gi-expect ba ninyo nga moabot mo sa ingon ani kasagarang tubag na mo is wa mi mag-expect murag imuha na lang jud i-grab ang opportunity or imuha na lang jung murag ikaw na lang jud ma-encourage sa imong kaugalingon nga makakat-on kay naa naman ka na mura bitaw og sa uban pa nga nasugamak ka nay uban nga sugamak nga murag malas-malas pero agamo murag sugamak na biba nga naa na mi sa sitwasyon nga ingon adto so wa kay laing choice kun dili imuha na lamang jung panindigan nga naa na kadiha ug imuha na lamang jung studyhan kay para dili masayang ang imong po mga hinaguan kay paasa man nga nagtanom ka so moabot man jud ang panahon nga mamunga man jud na imong tanom unsa wa kay alama giasa man nimo lain po gajud imong ilabay sa mahal ra ba nang naa so imuha na lang jud nang tagaan og pamaagi nga imuha na sidyang kana bang mapangwartahan nimo kay imo ba dya po nang gihaguan unja usa po na sa mga investment jud kay ang amoa lang jud agamo ang pagtanom-tanom is dili nimo ma-consider nga bulto nga investment kundi kana bitong ag-invest na mo kay panahon mahog po din noon siya nga ning invest ka og kwarta kay naman jud time nga manuhom unja kana pong i-live sa hongbana kwarta man gyapon na kay dapat nga sweldo ni jato pero dis sa kadawat og sweldo kay tuwa mi atong among bao or tuwa mi atong amo ang uma. So investment gihapon na daghang klase nga kanang paagi sa pag-invest nimo. So ning invest jud mi on ana nga wa pa jud ra banay kasiguraduhan kay mao lagi pod agamo ang lugar is dili ka jud ingon ana katambok ang juta dili kay ingon ana ka productive agamo ang mga tanom so ning invest pod mi ana og mga fertilizers. So kay naabot naman mi ani nga point mao ning gipang-grab na pud og opportunity nga naa ani. So mura gud ning nahog pod nga giuna-una gajud ni naho si og kanang grab nga opportunity kay agamo pa jud bag-o pa pero hingabot na jud ko sa ingon ani nga point nga nag-chocolate na day ko. So kani among gibuhat day ani is gasangag rami kanang typical ra gud nga maghimo tag tablidja dya. Kani day sila is naa ni sila cracking machine or naa ni sila kanang cracker pero manual cracker ni ha. Kanang igo na bitaw magbuak sa una ang traditional na to nga buhaton is katong gamitan na to katong shell bitaw sa nahinumdum ko gamitan to og shell nga mo ligis-ligis na to anang atong mga sinangag nga tablidja para nga madugmok. Kani sila is naa na sila murag medyo advanced na nga na sila cracker. So gi-crack na nila para kani applicable ni siya kung dinaghan nagimuhang buhaton nga tablidja or dinaghan na kay dili na pud matabang kay agahua man gud tungod kay gamay pa man agamo ang kanang harvest or tagagmay pa hung mahimong tablidja pwede pa tong manumanuhon amo man tong kamuton kay mas ganahan pug ko nga dili jud ka jud dugmo kagahuang gamunon nga tablidja ganahan ko mo tan-aw. So pag human nato ana ato na po nang tahupan. So typical ra jud nga maghimo gud og tablidja tahupan pilian kay nara ba jud uban ana nga kanang daghan bitong masagol pa nga mga kanang sayan ining kanay jaha bitong husk baka ni jahang pakpak. So kung daghan ang masagol imong pakpak ana mo ni mang lutaw sa imong tablidja. Kay dili man jud na siya mahilis kay pakpak man jud tong tua. So kaning mga nibs ani mao na pud ni atong agalingon. So gingana ra gud na gigaling. Unsa ini human nato og galing ani mao na tong ahol-mahon na nga para tablidja. So mao jud ni struggle na ho aning dapita nga kaning paghulma. Kay
sa ilaha is high tech na sila hulmahan. Sa huwa is kadto pa bitawng hulmahan nga pangpulburon. Katong usa-usahon ni maghulma basos hagua man jud di ay. Di man jud ko ka timing nay uban nga maghulma adto nga lagmi na kadto sila tan-awon, lagmi na kadto sila pamorma. Agahua jud in taon kay mura magilaparo. Maghiwi-hiwi man jud ambot oy di jud ko ka timing pasensya jud ka jud mo bitaw nang moingon jud ko sa akong customer. Agahong tablidya pure pero agaho ang hinulmahan Ginoo ko. Mura ga jud gikumos, mura gilaparo lahi jud siya kay di ko ka timing sa temperature man tingali ni Jamar sa temperature ni nga di ko ka timing nga murag malataan ra jay ni kuha no to nahiwig na maglisod jud kog pupik-pik ada haguan lagi ko basta kina jud na no struggle usa jud na sa struggle niya. Mas lami ning ilaha kay nakasud og piping bag nga ingon ani ra murag sadyon ra jud kaadyo sa kuan kanang ilaha ba kay naa man gud sila sakto nga mga gamit. Kami lagi in taon ani nga bag-o pang gasugod mao bitaw hinuon jud pud ni nga murag ma-encourage jud pud ko nga mo suway-suway jud sa ingon ani kay unsay mga teknik sa uban kay lisod man gud pud og ikaw-ikaw ra joy mag kanang kat-on kay atong una aga mo ang sinangagan sa una basta asa adto ra jud mahing graduate sa YouTube University ato. Di jud din taon magkadimao say mo mag-atang me nga man nag-video ra me ay sa pa mi nagsangag sige po mi atubang sa mong cellphone kung nasakto ba nga na ba. So mas okay nga na mga opportunity nga na-open ngayon ani nga ato apod lamang i-grab kay total libre man pod. Ag imuha la majud ani is imuhang time nga pag-attend. Imuhang di man pod ingog hago jud kay maglingkod ra man ka libre pa jud og kaon. So kani imuhang at least matistingan jud nimo og unsay mga pamaagi sa uban. Makuha po nimo ba imo lamang pong timan-an og maminaw ra gud pud ta. So ingana so kani day karon gahulma-hulma na makalingaw ba jud po ning maghulma-hulma ani kay mura ra jud ming mga bata nga nagduwa-duwa nga amo ra gud putong sudlan ra namo ng mga buho-buho ana ilighuman ani kay imo jud ning itaktak kay para bitaw jud nga mo absorb sa ilawom jud mahawa to jud mga buwa-buwa kay namo gud ni gikan ba sa pagaling na to kay labi nagdili ka jud kanang may sakto bitaw og ka aw kanang labi nagma-paste na kadyo ba nayuban na ni kay magbuwa-buwa or nayuban ani nga kanang magurod-gurod pa bitaw kay kadto ba jang imong piping bag kay ag porma ba jadto kay mura kag kuan og tai lain kadyo. So ingon ana imos jang itaktak aron hulma jud si jag taman dito sa ijahang molder dadyon isud pa na nimo si og chiller kariyot trapod. So mga pila ka minutes nimo nga isud nimo siya dito nga igos siyang mogahi before nimo siya itaktak na pud og balik kay aron imo na tong puston. So pasalamat jud mi ani kay kanang naa jud mi nakatunan pod ba na ako'y nakatunan kani siya is 100% pure tablia jud ni siya pure chocolate 100% na so pait jud ning niya siya. Og up next ani nga video nga wa na mo damha nga naabot day Migsibo tungod kay gi-continue day ni introduction na dayto nga mo ang gihimo nga tablidya ja hantod nga ning abot mi sa chocolate making na jud nga katong chocolate na jud nga ato ang lokal. So atange. Bye.